Okay, good morning guys. I hope you're very well. Today's lesson we're going to work with the second topic. And the second topic is related to the present continuous. Present. But first of all, we need to make a review about the last class that was about with the present simple tense. Okay, the present simple tense, if you remember, is when we are talking about something related to habits, routines, personal information, to give facts or permanent situations. Just mention occupations and professions. And if you remember also the present simple tense works with the verb to be in isolation and action verbs that need an auxiliary, special auxiliary that is the verb do. Depending on the personal pronoun we can use do or does. Ok, en español, yo les digo, el presente simple que vimos la clase pasada tenía que ver con acciones referentes a hábitos, a rutina, información personal, cuando damos información acerca de un hecho real, algo permanente, e inclusive en ese tiempo verbal usábamos el verbo to be de forma aislada y los verbos de acción con un auxiliar que era el do y does dependiendo del pronombre personal. Now the present continuous, el presente continuo works with the verb to be and the action verbs together. O sea, trabaja el verbo to be y los verbos de acción de manera conjunta. Because the verb to be in this case is the auxiliary for the sentence and the action verb works as the main verb of the sentence. Ok, les explico, el verbo to be va a trabajar como el auxiliar de la oración y los verbos de acción, en este caso, como el verbo principal de la oración. Recuerden, el verbo principal es lo que me indica a mí lo que se hace en la acción. Now, the present continuous works with the verb to be, as I said before, verb to be. You know what is the verb to be depending on the personal pronoun we have, am, is, or are. This could be the auxiliary for the present continuous. Now, the action verb work with an inflection. This inflection is called gerund. Ok, les explico. La inflexión en el presente continuo es el ing, es lo que se llama el gerundio. Entonces, tenemos verbo to be como auxiliar, seguido un verbo de acción con ing. So, we're going to see a picture and create an example about using the present continuous. Okay, we're going to see the picture on the right and you're going to tell me and you're going to answer the question. Maybe, what is Paul doing here? Okay, Paul is listening to music. This is the answer for the question. Paul is listening to music. Now we're gonna write down the sentence. Paul is listening to music. Now look at here that we have the subject at the beginning. This is the subject for the sentence. After we need the formula, that is the verb to be as the auxiliary here, the auxiliary. And remember the action verb, the main verb with the ing form. And after the complement. Remember that the formula for the present continuous is verb to be as auxiliary and action verb with the ing form. Now we're going to change this sentence into a question. The first thing that we have to put at the beginning is the verb to be. Remember the use of the verb to be or the auxiliary at the beginning of the sentence. After we put the subject, remember the subject and the auxiliary. The verb with the ing form and after the complement with the question mark at the end. Now we're going to answer in a positive and negative long and short ones. For example, here we have yes is a positive answer. Now we substitute the subject with the personal pronoun. After that we use the auxiliary and the verb to be with the ing and finally the complement. If you want to make the negative long answer, well, you put no, comma, the same thing, personal pronoun, is, but in this case the negation, we put is, maybe the construction, isn't, or you can put is not, it's the same thing. Okay, he isn't listening
to music. Finally, we put the complement. And what about the short ones, the short responses? Okay, remember, everything, every time we put he, and the auxiliary in this case. Just the auxiliary. The difference between the long and short ones is that in the long one we put the verb, the action verb and the complement, while the short responses works just with the personal pronouns and the auxiliary. So in Spanish, tenemos la imagen me decía a mí que Paul está escuchando música. Ahora bien, tenemos la oración aquí de manera positiva. Si yo la quiero pasar a pregunta, fíjense qué es lo que tengo que colocar en primera posición. El auxiliar. Siempre se usa el auxiliar en primera posición para indicar que es una pregunta. Seguido viene el sujeto de la oración, en este caso hablamos de Paul. Viene el verbo con el ing, siempre recuerden colocar en la inflexión, en este caso el gerundio, listening to music, y el signo de interrogación al final. Ahora, para las respuestas largas y cortas, fíjense que la diferencia entre respuestas largas y cortas es el uso del verbo principal y el complemento. Respuestas largas tienen el verbo de acción con el gerundio y el complemento. Las respuestas cortas siempre se forman pronombre auxiliar negado. Fíjense entonces, pronombre auxiliar, verbo con ing, complemento, pronombre auxiliar negado, verbo con ing, complemento. Respuestas cortas solamente pronombre y auxiliar, y en dado caso si es negativa, la negación justo al lado del auxiliar. Okay, now we're gonna see the different communicative functions that we were in present continuous. As you know, the present simple usage is for habits, occupation, personal information, facts, permanent situation. Now, for present continuous, we have some aspects. The use of the context in this kind of tense. First of all, we have that the present continuous is used to talk about an action or a situation, something that is in progress at the moment of speaking. As the picture you have on the right, you see the following example. For example, it says, look, it's raining. For example, she is in the picture talking to her friends and it starts raining. And in this moment she says, look, it's raining. Okay, en español. Tenemos que la primera función comunicativa del presente continuo es para hablar de alguna situación, suceso, algo que esté en progreso al momento de hablar. Fíjense, tenemos una imagen donde sale lloviendo. Fíjate, está lloviendo. Esa acción al momento que ella está hablando está sucediendo. Por eso es que se dice que son situaciones en progreso al momento del que se habla. Now, the following communicative function for present continuous is when the action or situation may not be in progress at the moment of speaking. It's maybe something like a temporal. Okay, decíamos que la función comunicativa también se puede dar en situaciones que no están en progreso al momento del que se habla. Look at the picture and you see the following example. She's studying education at the University of Carabobo. Tenemos una imagen de una chica que tiene unos cuadernos, fíjense, estamos hablando de algún estudio que pudiese estar sucediendo. Ella está estudiando educación en la Universidad de Carabobo. Una situación temporal. Ella no va a durar toda su vida estudiando la carrera, solamente 5 años o un poquito más. Entonces, en ese tipo de aspectos tenemos que el presente continuo relata situaciones temporales, no al momento del que se habla. Now, the third aspect that is about the third communicative function for present continuous is for arrangement with made for future plans. Ok, por arreglos, por planes, algo que haya sucedido en el futuro o que vaya a suceder en el futuro. So we see the following picture and we have also an example. I'm having a party next Saturday. I'm having a party next Saturday. Ok, la traducción específicamente para ese tipo de oración no es que estoy teniendo una fiesta el próximo sábado, sino que voy a tener una fiesta. Quiere decir que son situaciones ya predeterminadas, son planes que se van a hacer cercanos. Cuando hablamos de un futuro cercano podemos usar entonces el presente continuo. Recuerden, fíjense en todas esas oraciones tenemos el verbo to be como auxiliar, I am having, y el verbo de acción have con el ing. Now for fourth communicative function for this kind of tense is that the use of the always, the word always. Okay, with always is to complain or maybe to express surprise or irritation when something happens frequently. Something happens frequently. Something that you may be upset. For example, we have a
picture, and also we have an example using this kind of structure. Okay, Tim's always playing on his computer. Tim's always playing on his computer. Tenemos al chico, Tim, está jugando en su computadora nuevamente, pero qué fastidio. Así cuando las mamás se irritan y dicen, tú siempre estás chateando en el teléfono, o tú siempre estás allí en la computadora jugando videojuegos. Ese tú siempre estás jugando, tú siempre estás chateando, ese ando y endo, usado con el siempre, muestra algo que me irrita, algo que me sorprende. Entonces, adicional al presente continuo, yo puedo usar la palabra siempre para indicar algo que me irrita, algo que me sorprende. Recuerden el uso del ing, se trabaja como, bueno, es el gerundio, significa ando y endo. Estás estudiando, estoy bailando, está lloviendo, está jugando. Okay, now we have two notes about the present continuous, the uses of these kind of tense. First of all, we're going to talk about the spelling form. When depending on the ending of the verb, we can omit some letter to put the ing form. The spelling changes before, as the note says, before the ing, word endings in, for example, the letter E, have, we omit the letter E, or the vowel E, and put the ing instead of have, as the note says. We say having. We omit the letter E. And what happened with the other verbs we have here? For example, stop, get, run, swim. When the word is like a monosyllable, for example, swim, what happens? We double the last consonant and we put the ing form because we have a consonant, a vowel, a consonant. When we have this kind of a structure in the verb, we double this letter and put the ing form. For example, stop, stopping, get, getting, run, running, and swim, swimming. We double the last consonant and we put or we add the ing form. Now, the following note. Okay, the following note says about the use of some verbs in continuous tense. For example, this kind of verbs that means feeling, opinion, thinking may not be in progress in this type of continuous tenses. For example, verbs such as be, belong, understand, believe, hate, love, hear, and so on. For example, we have here, we say, I hate you. Te odio. Yo digo te odio. Now, we cannot say I'm hating you. Yo no puedo decir yo te estoy odiando. Puede ser que en español uno diga, mira, sigue así que te estoy odiando. Uno lo puede decir en español. Pero el momento que uno hable o uno traduzca o uno esté trabajando con otro idioma, uno tiene que adaptarse a las funciones, a la gramática, a las reglas que ellos tienen. Entonces me dicen que aquellos verbos que implican sentimiento, emociones, sentimientos, no pueden trabajarse o casi nunca se trabajan de manera continua o en tiempos continuos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le voy a colocar el verbo to be ni el ing. Sencillamente se expresan o te odio o no te odio. Pero no puedo decir te estoy odiando o no te estoy odiando. Al igual, uno en español no puede decir te estoy entendiendo. Poquito a poco, pero te estoy entendiendo. En inglés no, uno en inglés dice o te entiendo o no te entiendo. I understand you, I get it, o I don't understand you, but I cannot say, pero no puedo decir I'm not understanding you o I am understanding you. Fíjense entonces, tenemos que el presente continuo trabaja de acuerdo a la terminación del verbo, podemos omitir la E, se quita la E, se coloca ing. Tenemos verbos que terminan consonante vocal consonante acentuada, yo le duplico la consonante, le agrego ing. Y ciertos verbos que indican sentimiento, emoción, opinión, no se trabajan en tiempos continuos. ¿Qué quiere decir? Que no se le coloca ing al verbo, solamente se trabaja en su forma simple. Quiere decir como está en este caso, te odio, no puedo decir te estoy odiando. Ahora bien, yo les voy a mandar a ustedes una guía y se las voy a montar en el aula virtual, en la página, con respecto a las expresiones de tiempo, inclusive que se trabaja aquí, los adverbios,
aquellas funciones que ya nosotros repasamos anteriormente, pero que necesitan como que ser tomados en cuenta para la explicación completa de esta clase. Si tienen alguna duda, ya saben, por la página pueden escribir su comentario o en el aula virtual cuando tengamos el chat. Bueno, muchas gracias, que tengan feliz día.